The Lord be with you. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Jesus said to his disciples, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break in and steal. But store up treasures in heaven, where neither moth nor decay destroys, nor thieves break and steal. For where your treasure is, there also will your heart be. The lamp of the body is the eye. If your eye is sound, your whole body will be filled with light. But if your eye is bad, your whole body will be in darkness. And if the light in you is darkness, how great will the darkness be?" The Gospel of the Lord. Please be seated. Maupay nga kulob ha iyong tanan. Yan ang kulob amo ini katulong nga novenaryo kan Senyor Santo Niño. Nga aton niya na agintagan hinimportansya induha nga sektor hiton aton komunidad. Ang mga magturuddo, ngan ang mga estudyante, ngan mga batanon, no? The educators, the students and the youth. No? Aton hira kilalon, pinaagihin paghatag naton haira, hin masipa nga palakpak. Tumunghan aton parokya yan ang tuig, nga igampo naton hirakan Senyor Santo Niño, nga magpadayon hira, han ira maupay nga kontribusyon dirahiton aton komunidad. An aton mga magturutdo, inagdudumara hin importante kaupay nga buruhaton. Igin kakadahaira mga kamot, an pagpadukwag han hibaro han aton mga kabataan. Krusyal ini nga papel han kinabuhi han usa nga nasod tungod kay ginuhurma hiton mga kamot hiton aton mga magturutdo an hunahuna an kasing-kasing konsensya bug-os nga pagkatawo, no? Hiton importante nga sektor hiton aton komunidad an mga kabataan, no? Just imagine dinhi Pilipinas, no? Diyan usa ka adlaw napulo ka oras igintutubyan hiton kag-anak iton ira mga kabataan ngadtuhan ira mga teacher dinhi Pilipinas, no? Gintutubyan han mga kag-anak in 6 ka tuig nga elementarya, 4 ka tuig nga sekundarya, 4 ka tuig nga college. An mga kabataan ngadton mga magturutdo. Sanglit makikita naton nga dako kaupay an ira impluwensya. Yan na may dana K-12, no? So magtitikadamo gud iton ira higayon hin pagpaambit, no, han hibaro. May dangani hadto baga slogan nga nasiring, waray doktor, waray abogado, waray inhinyero, waray padi, kun waray magturutdo, kun waray teacher. Ang mga batanon naman amo an sektor han aton komunidad nga puno hin kinabuhi. Makikita naton haira nga permihira malipayon, waray nira kahadlok, puno hirahin inop, damo an ira mahihimo, ada ira panahon an ira kinabuhi nga kaya nira abuton an nga tanan nga ira mga hingyap tungod kay puno hirahin determinasyon, puno hirahin kusog. Very vibrant, full of vitality, no? An aton mga youth. Pero mga kabugtuan, maaram liwat kita nga ini nga mga sektorya na naatubang gihapon
hindamo nga mga pag-aghatan kinabuhi. No? Both the educators and the students are confronted with a lot of challenges, problems, and crises. No? Our teachers are never exempted, no, from problems and challenges. No? Ada iton financial problem, iton usa nga teacher. Ada iton family problem that greatly affect their performance in their duties. Tunakon kag anak, both of them are teachers. No? Sanglit nababaro ako kung anon kahimtang, no, iton usa nga teacher. Kadaman iton mga teacher, damon utang. Tinuod ba? Kay damon paraglibot dito, mga Bombay, Masri, utang na ma'am. Sanglit, inin, danay, makurigad. Kung nagtitinabaho ka, pamayad lahin utang. Sanglit na nawawarayan hin, baga kadasig, kung baga puro la pamayad din utang. No? Damo pa iton baga ginkaatubang, no, nga mga problema iton mga teachers. Dito habalay, may danira kalugaringon nga pamilya. Pagkadto eskwelahan, durudamo pa nga mga kabataan. No? An iba, buutan, pero durudamo iton pasaway. No? Sanglit, diri gud malilikyan, no? Nga may da mga teachers nga masisiring naton nga baga istrikto. No? Tungod kay diri harumama iton pagin teacher. No? Damo pa laki pa hini, may da pa problema ni iba. Siguro marital problem, no? Adi pa ang anak nagpipinasaway, no? Kulang ang sweldo, kulang ang budget, mga love life problems, no? Damo nga nito naton mga teachers, mga magupay, pero hain naman niya na adto na abroad, no? Looking for greener pastures, mas maupay nga sweldo. Anaton mga kabataan niya na mas challenging iton ira ginaatubang compared to the generations of 20 years ago, of 10 years ago. No? Tungod kay damo hinduro iton ira distractions. Diri parehusan una, no, nga tutok la iton estudyante, eskwela, balay, danay buro barkada, pero yan na damo na iton himamalangahan nira, no? Ada ng computer, ada na iton social network, Facebook, Twitter, ada iton cellphone, ada pa iton uyab-uyab, ada pan bisyo, sigarilyo, inom, no? Pornography. Damo diri harumamay iton ginaatubang iton aton mga estudyante, mga batan-on niya na. Sanglit mas makuri iton ira kahimtang. Ganini nga problema nga inaatubang iton aton mga magturutdo, mga estudyante, mga kabataan, makaurulang ini basi matuman ang tumong parahan mga magturutdo nga magpaambit hirahan kamatuuran ngan parahan mga estudyante basi madiskubre nira ang kamatuuran. We all deserve to know the truth because in the truth there is freedom. Pananglitan, no, may usa nga tribo waray hira ka edukar. Gasinira nga kon solar eclipse ginkakaon ang bakunawa, ginkakaon kuno hindako nga ihalas ang adlaw. Sanglit an ira ginihimo, nagihimo hirahin human sacrifice to appease kuno the anger of the gods. No? Amo iton resulta kun waray edukasyon, nagiging porwisyo, no? Iton usa nga komunidad. Sanglit ang kamatuoran nakakahatag hin kagawasan. Bisa na kalugaringon, no? Kung madiskubrihan nimo animo kalugaringon han kamatuoran nga may danimo mga talento, may danimo potentials, may danimo skills, this is a source of freedom because you will have the sense of fulfillment. To know the truth is freedom. We all wish to know the truth. Who wants to be deceived? Who wants to live a life of deception? Or who wants to have fake? No? Nobody. Oray karuyag haaton hini, no? Malilipay ba pananglitan inusa nga daraga, tatagan yan iya uyabhin rosas, pero ini nga rosas plastic, no? Diri tinuod, no? Fake, no? Bisan iton mga estudyante, mabaro ka mo unina agi daw kay bogos man ngayon iyo teacher, baga diri nagpakamaro maestra man ngayon, diri ngayon tinul nga maestra, ka malilipay, no?
mga kuan, mga teachers, mabaro ka mo nga ginpasar niyo ni estudyante. Agi daw kayo nagpinangupyahon la, no? No? We want the truth. We wish to know the truth. No? Gusto naton tinuod, gusto naton totoo. The greatest truth we could ever possess is the knowledge of God, because God is the ultimate truth. Jesus himself declared, I am the way, the truth, and the life. You want to possess the truth? Know Jesus, and you will know the truth, and He will set you free. Didahan kamatuoran han Dios, mati kang an kahulugan, han nga tanan. An kahulugan han aton kinabuhi. To know God is to know also ourselves. To discover who God is to discover who we are. No? Because we were made in the image and likeness of God. Pero hino ini nga God, ini nga kamatuoran, ano an iya kinaiya? He is a God who is love. And this is the source of our freedom, to know that this God whom we are adoring is a God who is love. No? Danay iba iton aton konsepto hiton Dios. Dios siguro nga harayo ha aton. Dios nga makaharadlok. Dios nga diri nanginginlabot ha aton. But to know the truth that God is love is freedom. No? The God who is love is a God who is Trinity. Bisan kung kitaon naton iton dynamic ko hiton Santissima Trinidad, Dios hiyahin paghigugma. Like for example, the Father. No? Ginhimo niyan nga tanan nga may paghigugma. Makikita naton iton produkto iton usanga iton produkto kung naghimo hini may paghigugma ba o waray, no? Pananglitan kung may daniyo lingkuran bagulan niyo nga baga gin-deliver ayo balay. Pero pag usala kalingkod naruba, kita naton nga kadagmitan lan paghimo. Pero kung kitaon naton ang kalibutan, no, hinimuhan Dios may paghigugma, no, may order. Look at the solar system. He placed everything in order. Diri nagbuburungguay. Bisan itong tawo, no, the masterpiece of God's creation, no, hinimo gud hin paghigugma. Kita naton mga mata, guti ay lain ni pero kita it pangitaan. Kay luagan ito niya nakikita. Di ba kanan gugma ini, no? Hinimo inihin may paghigugma. Itong mga kiray, basi pagbalhas naton, diri sumulod layon hamata. No? Aton talinga, ang aton baba, maupay nga usala, kay kung damot aton baba, makaharadlok. Ang buhuan aton irong, sugad la kaguti, ay kay kung dako hinduro, makaharadlok. No? Maupay hinduro ang kahimuan Diyos, may paghigugma. No? Ang Diyos anak, Diyos hin paghigugma gihapon. No? Pananglitan may da kamo utang. No? Tapos, nabaruan niyo nga, uy, ginbaydan naman ini nga utang. Kakasiring ka, ano nga ni, no? Anon akon gimbuhat to deserve such a consolation, no? Amon ginbuhat ni Jesus aton, may dakita utang nga tanan, pero Jesus anamayad, no? Because He is a God who is love. The Holy Spirit is also the God who loves us immensely, who adopted us so that we become members of His church. Mga kabugtuan, students and teachers, if we come to realize this truth of a God who is love, then we don't have any other reason but to reciprocate, no, the goodness of this God. Sanglit may papakita naton ini, didahiton aton pagpaningkamot, no, pagpadayon, hiton aton bukasyon, iyo bukasyon ng kinabuhi. No? Kung may dala paghigugma, didaha, ang mga teachers, nagtutudlo nga may paghigugma, ang mga estudyante na mamati nga may paghigugma, madali iton learning process. Kunan nga tanan nga mga estudyante, iton mga magkarit, maurupay ha klase, mabulig iton mga magluya, no? Baga mahinay maka-pick up. Diin nga tanan nga klase, nga membro hiton sa nga klase, makakapasar. No? If we just learn the dynamics of the most holy Trinity, the God who is love, the truth of this God who is love, no? We will come to understand fully our mission. That's why St. Paul, no, in his letter to the Corinthians, chapter 13, verse 2, which is our theme for the day, said that if one can fathom all mysteries and knowledge and have faith
that can move mountains. If one has not love, then he is for nothing. Sanglit ini nga kamatuuran nga karuyag naton santupon, muray lain ko di ang santo ninyo, ang Diyos nga nagihigugma haaton. Amen.